Yan race concern, akin na barangay Pasumulong cuando yan house to house kami, is about na mga pero. Tareklama sila kay ang mga pero, at kami na onde-onde, tasay kalayat ng basura. También, since entra kita aki COVID time, ngayon maya pwede asa mass vaccination ng mga animal pets di ato. Cuando yan tamin kita na MCS, ya pwede kita data yan count tamin kita kay ato el incidents del animal bite aki na Pasumulong. So based aki na mga yadal race concern, ya sa kita consultation na barangay, ya as sila priority mga problema na takaw sa mga pero. Mucho tre animal, especialmente el na mga group. So tali largaw, bisita tamin kami siyempre kung ese man-educate ko ng mga pet owners para na sila larga. Ya kundo si kita health teaching series, aki na barangay Pasumulong Integrated School, and also mga pet owners di aton aki na Pasumulong. So, share na diila about unvaccinated dogs. Kaya pwede kita mag-coordinate ng City Veterinary Office, PL diila Satellite Office at Pinapulyanan. Kaya pwede kita kundi si series of mass vaccination ng mga pets di atin atin. So, for 3 years, kaya pwede kita mag-cover every year 70% target ng vaccination ng mga pero edad. Ang mga problema about the stray dogs, yan raise kita concern na barangay council wherein active gatamen sila yan accept ang aton mga concerns. Yan pwede sila mag-undergo training for the dog catching, and yan pwede taman kita man-turn over mga materials, mga dog cage and mga nets para pwede sila kuhi. Kaya pwede naman sila receive free prophylaxis para pwede agad sila kada official dog catchers of the barangay. As early as now, dahil pa kami kasali ng community, kaya pwede kami mira, kilaya de active and empowered kayo de barangay di atin. Kaya pwede sila conducive nila own mass vaccination ng mga pets. Kaya pwede naman sila mag-educate house to house about proper pet ownership. And aki na barangay health center, pwede kita mag-turn over aking aton animal bite corner. Pwede kita at a lecture kilaya and appropriate animal bite management and referral.